كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. فلانكفو mushriki kafiri maa min bɛ fɛn wɛrɛ bato k'a fara Ala kan, Ala bɛna ka jogojuguya bange k'a da kɛnɛ kan ni aya in kɔnɔ. A ko يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. a ko filankafo a bɛ kɛ fɛn dɔ bato n'o ye jo ye, a bɛ kɛ fɛn dɔ bato min tɛ Ala ye, fɛn min b'a la a batobaliya tɛ tɔɔrɔ s'a ma, fɛn min b'a la a batoli fana tɛ nafa se a ma. O tɛ nɔrɔmaya ye sa wa? I bɛ ka ko kɛ inutile kun tɛ ko min na, n'i y'a to yen a t'i tɔɔrɔ, a toli yɛrɛ de bi nafa parce que Ala bɛ diɲɛ i ma. Ni dun y'a bato fana a tɛ foyi kelen ɲɛ i ye. Filankafo min jigi dan bɛ a ka sɛbɛn kan, filankafo min jigi dan bɛ a ka tafow n'a ka bololanɛgɛw n'a ka baraseliw kan, o ni filankafo min ni jo b'a bolo, a bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen ye nin yɔrɔ in na. Fɛn kelenw de don. A bɛ kɛ fɛn dɔ bato, a bɛ k'a jigi da fɛn dɔ kan, a bɛ k'a wasa ɲini fɛn dɔ fɛ, fɛn min b'a la la yadurru, a batoli toli o ti tɔɔrɔ s'a ma, wala yanfa'u, a bato fana tɛ a nafa. Donc filankafo bɛɛ lajɛlen bɛ ko inutile de la, ko langolo kun tɛ ko min na, i bɛ ko la a tɛ nafa si ma f'a bɛ taa i tɔɔrɔ de, k'i ka dɔn k'u lahalaya de ye nin ye. ذلك هو الضلال البعيد. ذلك bunadamaden k'i to a ka hakilitigiya la, bunadamaden k'i to a ka adamadenya la, kɛ fɛn dɔ bato min bato b'i tɔɔrɔ, a batobaliya o c'est-à-dire fɛnlankolon. ذلك o wale sugu kɛli filibagantiya min yɔrɔ ka jan sawaba la, filibagantiya min yɔrɔ ka jan tiɲɛ na, filibagantiya min yɔrɔ ka jan lakika la, k'o y'o fili sugu in de ye.
يدعون من ضره أقرب من نفعه ayi ko dama tɛ dɛ u bɛ kɛ fɛn min bato nin ye u bɛ k'u dulon fɛn min na nin ye a tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o yɛrɛ ka surun n'a nafa ye ka d'a kan malo b'a la ka d'a kan hakili dɔgɔya yirali b'a la ka d'a kan kolankolon don ka d'a kan si banni de don kolankolon na donc o tɔɔrɔ ka bon ka tɛmɛ a nafa kan nafa dun yɛrɛ tɛ a la parce que olu bɛ nafa min ɲini a la ko a na se k'u garizɛgɛ caya ko a na se k'u kisi bato ma banaw ma ko a na se ka kɛ sɔrɔnadonbagaw ye kiyama dɔ don non ko ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'ale don da la a jigi tɛ nafanin dɔ kan wa ko tɔɔrɔ min yɛrɛ bɛ fɛn in na o de ka surun kosɛbɛ ka tɛmɛ ale yɛrɛ hakili b'a la nafanin min ale ka bisigi o ye nafa yɛrɛ tɛ a tɛ nafa ɲɛ mais ale hakili b'o nafa nkalon min na dɛ a tɔɔrɔ ka surun a la ka tɛmɛ o kan parce que lebu b'a kan adamadenw bɛ dɔn kolankolon ye adamadenw bɛ dɔn hakilintan ye i ye maa ye banna ala la i ye maa ye lebu b'i kan i ye maa ye kɔ bɔlen don i ye maa ye maa min b'a la a ka hakili dɔgɔya dɔnnen don musiriku naloma tɛ yen min bɛ tɛmɛ musiriko kan o maninfin k'i bɔ ala ba in kɔ k'e bɛ tugu fɛn kɔ jo kɔ boli kɔ sɛbɛn bagan tafo braseli bololanɛgɛ ko de bɛ se ka fɛn ɲɛ i ye i yɛrɛ ka fɛn dilannen hali ni ɲinɛna kɔ a tɛ se k'i la rappeler ko n bɛ yan nin hakili in danya dan ye kuma in kɔrɔ de ye nin ye لبئس المولى ولبئس العشير dɛmɛ ɲɔgɔn cɛ juguyara jɛ ɲɔgɔn fana cɛ juguyara ni maa min taabolo de kɛra nin ye jɛ ɲɔgɔn jugu bɛ e la o ye maninfin kan k'i yɔrɔ jɛɲɛ nin na walabi'sa al-ashir somɔgɔya jɛɲɔgɔnya ko cɛ juguyara sa dɛ ni nin façon ni musiriku kɛra jɛɲɔgɔn ye ni musirikuya kɛra taabolo ye a ko i k'a dɔn bisiɲɔgɔn n'o de ye dɛmɛɲɔgɔn ye n'o de ye teri ye ani k'a dɔn balimaya n'o bɛ k'i k'a dɔn o kɛra fɛn ye min ye fɛn cɛjuguba ye إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات tare maa minnu y'a kɛ ko ɲɛ diɲɛnatigɛ la maa minnu lemaniyana ala ma maa minnu ye baara ɲuman kɛ maa min y'u hakili to u yɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛna sa don dɔ ka bɔ diɲɛ in kɔnɔ ka baara ɲuman kɛ masa Taala bɛ kɛ labɛn dɔ kɛ olu ye kiyama masa Taala bɛ kɛ bonya dɔ sigi u ɲɛ kiyama a b'a fɛ k'o de dantigɛ an ye aya in kɔnɔ a ko de إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات a ko ale Allahu Taala bɛ mumini baara ɲumankɛlaw n'u sara kiyama dɔ don k'ale Allahu Taala b'u dɔn alijinɛ kɔnɔ o y'ale ka kiti ye o banna o b'o kɛ جنات تجري من تحتها الأنهار alijinɛ jumɛn de ko do tajiri min tahtiha al-anhar nɔnɔ kɔw u bɛ bolila a yiriw ni ɲɔgɔn cɛ di kɔw u bɛ bolila dulɔ kɔw u bɛ bolila ji duman kɔw u bɛ bolila u tɛ taa hali wolon kɔnɔ dɛ u bɛ siɛnɛ la ten nɔnɔ lulu ni marijani kɔnɔ a ka di ye position min na kɛ yɛlɛ wa kɛ jigi wa a kana don i da i dalen wa maa kana di ma wa yiriden min ka di ye
akana kana beidama wali akana blay bolo position e ka kariya c'est-à-dire utilisation min kadiye aljina kono obiye ala bolu doni aljina in kono ala kan neni aw bejele labanke ni aljina in inna allaha yaf'alu ma yurid ko mun be do ala ni nin kalite ala ye masame yaf'alu ma yurid nale ala ye fem min laɲini ka boke ale ala dunya laɲini kwa be mumini baara ɲumankɛla do alijina kɔnɔ wa cɛ cogo t'o la n'i y'a ye adamaden ka lahidu bi cɛ lafu de do karisa n bɛna nin kɛ a dɔw la i bɛ sa parce que i lafulen do karisa n bɛna nin kɛ a bɛ kɛ e bolo yɛrɛ bɛ ban karisa n bɛna nin kɛ a bɛ n'a fɔ e bɛ occupé se tɛ e ye dabali tɛ e ye mais ala ayi ala ti dɛsɛ ala ka décision ti yɛlɛma fɛn tɛ Allahu Ta'ala bali wa ko k'a ye min kɛ ko de ye nin ye k'ale ala bɛ mumini baara ɲumankɛlaw don alijina kɔnɔ sabula min ka d'ale ala ye a b'o de kɛ ale ala mana fɛn min laɲini a b'o de kɛ bana to bali dɛsɛ to bali kɔrɔ to bali taama to bali ala ka sanu nin bɛɛ lajɛlen ma na من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ala ko man kana yadhunnu ko ni maa min sigilen do a kan diɲɛ kɔnɔ yan ni maa min bɛ ka bisigi diɲɛ kɔnɔ yan ni maa min bɛ ka miiri yɛrɛ kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan allan yansurahu Allah ko Allahu Ta'ala tɛna alakira dɛmɛ ko Allahu Ta'ala bɛna alakira ka sunna in tereke ko Allahu Ta'ala bɛna alakira ka taabolo in touché ka ko tɔ kɛ kolangolo ni dungo bato ye ko ni maa min sigilen do nin kan i ka wuli ka bɔ a kan dɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ alakira ka sunna in de bɛ yan kan alakira taabolo de bɛ yan kan ne yɛrɛ ma dɔn bunadamaden b'a fɔ k'i bɛ se ala ma cogo di maa wɛrɛ ka sira kan maa wɛrɛ ka kɛcogo kan min tɛ Muhammadu bin Abdullahi ye nin ye kabako ye cɛw an wolola nin kan cɛw an y'an faw sɔrɔ tan cɛw alimamiya b'an ka bonda la san 100 yiri kan an bɛɛ ta i b'a fɛ k'a fɔ n ye k'e ta ɲɛ kɔrɔlen ye wa ala kira Muhammadu ta ala yɛrɛ m'a fɔ wa ana awwalul muslimin ko ale de ye silama fɔlɔ ye ni kɔrɔlen ko de do ni fɔlɔ ko de do kira de ye personnalité fɔlɔ ye Muhammadu diinɛ la ni bɛ kɔrɔlen ko la i t'a minɛ ala kira ta ma c'est très logique nin bɛ kɛnɛ kan o donc ko n'a bɛ maa min tigi ɲɛna ko ala kira Muhammadu kisi ni nɛɛmɛ ba ma ko ala tɛna dɛmɛ ko ala tɛna ka taabolo dɛmɛ ko ala tɛna ka ayiwa diinɛ dɛmɛ ni maa min sigilen do o kan k'i ka wuli ka bɔ o kan dɛ comme ko ala tɛna dɛmɛ diɲɛ ni lahara ni maa min ka miiriya y'o ye فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع ala ko k'a tigi k'a kɛ wuli joona ka jurukisɛ dɔ banban ka taa fɔ sanfɛ kilomɛtiri miliyɔn yiri k'a la a k'a yɛrɛ dulon sanfɛ ka yɛlɛ juru in na a selen kɔ san dan na a yɛrɛ ka tila ka juru in tigɛ a kana bin a kɔ kan a sogo kɛ yɛrɛ kɛ yanni k'a se dugukolo kɔ la ko n'a yi di a kɛ ten min ka di a kɛ ala b'a ka sunna in dɛmɛ ala bɛ alakira taabolo in dɛmɛ Allahu Ta'ala bɛ alakira Muhammadu dɛmɛ o de ye réalité ye ale de cira n'i ye ala bato ni modèle wɛrɛ min t'ale ka cogo ye kalo de do a
fɔra ale de ale b'a bɛɛ dɔn n'i y'a dɔn ko e hakili la ko de don k'i ka juru bɔ ma ka taa sanfɛ avion bɛ taa niveau min na tɛmɛ nin bɛɛ kan i k'i dulon juru in na summa liyaqta siso dɔ kɛ yɛlɛ i bolo n'i sera i kɛ juru in tigɛ i kana halaki dugu ma k'i k'a lajɛ hali yudhibanna kayduhu ma yaghid dimi min b'i la o ye n'o ye alakira taabolo dɛmɛ ye dimi min b'i la o ye n'o ye alakira dɛmɛni ye nin kɛban i k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ o bɛna kɛ sababu ye ka dimi in ta ka bɔ i dusukun na aya in kɔrɔ de ye nin donc ni maa min k'i bɛ Alahu Taala bato modèle tɛ wɛrɛ la min tɛ alakira Muhamadu ta ye ala ye min fɔ a tigi ma k'i yɛlɛbɔ a la o de ye nin ye Muhamadu ka diinɛ in Muhamadu ka taabolo in o kɔrɔtali o de degun bɛ e kan e hakili la k'o de tɛna kɛ cɛw yɛlɛ sanfɛ fɔ san legelege i k'i dulon juru la i ka sɔrɔ k'a tigɛ hali farisogo tɛ se dugu ma a bɛ tigɛ sanfɛ k'i fiyɛ ka taa n'a ye fan bɛɛ lajɛlen na i k'a lajɛ hali yudhibanna kayduhu i bɛ ko dabali min kɛ o ye yala o bɛna latagali kɛ wa ma yaghid fɛn min tɔɔrɔ b'i dusukun na kira ka taabolo in na kira dɛmɛko la est-ce que nin dabali jugu in bɛna kɛ sababu ye k'o ta ka bɔ i dusukun na wa ayi i bɛ sa n'a mɔnɛ de ye i bɛ toli n'a mɔnɛ de ye a bɛ yɛlɛ ɲɛfɛ alakira bɛ dɛmɛ ɲɛfɛ diɲɛ na alakira bɛ dɛmɛ ɲɛfɛ lahara alakira dɛmɛbaw bɛ dɛmɛ ɲɛfɛ diɲɛ na alakira dɛmɛbaw bɛ dɛmɛ ɲɛfɛ lahara i se si t'a la o tɛ se ka foyi ɲɛ i ye i b'i yɛrɛ ta tiɲɛ k'i yɛrɛ bɔnɛ de a y'a to an ka kiribi karabakow dabila an ka tugu alakira Muhamadu la ale de cira an ma maa wɛrɛ ma ci an ma dɛ maa si mɔkɛ ma ci maa si fa ma ci maa si karamɔgɔ ma ci ayi ala y'i wasa don Muhammad bin Abdullahi de la ka bɛɛ ɲɛfɔ o ye ko kana kɛ an k'a ye ko kana fɔ an k'a mɛn ko kana waleya an k'a dɔn n'i y'o ka taabolo bila i bɛ fu la kuma in kɔrɔ de ye naam. وكذلك أنزلناه آيات بينات a ko aw tulo bɛ nin jɛya ko la ale ala fɛ dɛ aw y'a faamu wa ko awɔ ko ale Allahu Ta'ala bɛ kabakow jɛya tan de ale Allahu Ta'ala b'a ka dakabanankow jɛya tan de ale Allahu Ta'ala b'a ka kitiw jɛya tan de ale Allahu Ta'ala b'a ka diinɛ walawala tan de nin de y'a kɛ cogo ye n'o ye maa min diya o k'i diya n'o tɛ maa min diya i don da dɔ la ko ale b'a kɛ tan de. وأن الله يهدي من يريد ka yirila fana ale Allahu Ta'ala bɛ maa kana ale Allahu Ta'ala ye maa min laɲini ni kana ye subhanallah wallahi ni ala bɛ maa min laɲini ni kana ye ni siratigɛ ɲuman ye ni ala kira kanu ye ni ala kira kɔbila ye wallahi i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a ti don a da fɛ i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ti don a da fɛ non mais ni ala y'a laɲini ni maa ye a b'i kana man yahdihillah fala mudilla lah ni ala ye maa min tigi kana i k'a dɔn k'a fɔ filiba tɛ o tigilamɔgɔ la o de y'a to ala kira ko ten man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din ni ala ye hɛrɛ laɲini ni maa min ye diɲɛ ni lahara k'i k'i ɲɛma da mɔgɔw taabolo fɛ n'i y'a ye maa min bɛ ala ko la maa min bɛ diinɛ ko la maa min bɛ kira ko la k'i k'a dɔn k'a fɔ o de ye ala ka maa laɲininen ye o de ye ala diyaɲɛmɔgɔ ye ala ka diyaɲɛ taamasiyɛn ye diinɛ faamu de ye nafolotigiya tɛ ala ka diyaɲɛ taamasiyɛn ye dɔnni dɔrɔn tɛ ala ka diyaɲɛ taamasiyɛn ye fanga sɔrɔli tɛ ala ka diyaɲɛ taamasiyɛn ye a bɛ nin d'a ɲi ma a bɛ min di a jugu fana ma ala yɛrɛ ka kanu taamasiyɛn ye fɛn min ye k'i lafaamu diinɛ kɔnɔ i b'a dɔn i b'a wale n'i ye maa min tigi o la o ye ala teri ye i ma b'o la dɛ n'i touchera a la ala b'i kɔ kari
so kadi alay na'am innal ladhina amanu wal ladhina hadu innal ladhina amanu akui ka dɔn maa minnu lemaniana ala ma kɛ tugun alakira muhamadu kɔ ka baara kɛ a ka kɛcogo la kɛlɛ ani maa minnu ye yahudiyaw ye jifuw ye n'u bɛ ka kunna kuma fɔ k'olu bɛ musa kɔ k'a sɔrɔ u tɛ musa kɔ u y'a ka diinɛ bama yɛlɛma k'u ni dungaw don a la kalamanciyaw don a la olu fila ani maa minnu b'a la minnu ye doolo batolaw ye minnu ye kalo batolaw ye minnu ye tile batolaw ye maa minnu fana kɛn bɛ k'o bɛɛ bila kɛ ninnu kɛ ala de ye k'olu bato komi nabila ibrahima ka mɔgɔw tun b'a kɛ cogo min na o ye saba ye ani maa minnu ko k'olu ye kerecɛnw ye maa minnu ko k'olu ye nanzaraw ye minnu ko k'olu bɛ isa kɔ k'a sɔrɔ u ni nabila isa cɛ b'i n'a fɔ jɛgɛjalan ni baji u tɛ nabila isa kɔ mɛ u b'a kunna kuma fɔ k'olu b'a kɔ ani olu naani walmajus ani kafirifin minnu bɛ tasuma bato ninnu duuru ani filankafo minnu bɛ fila fara ala kan ni jo bato ye komi magan kafiru ta ni jamakulu ninnu bɛɛ lajɛlen diinɛ taabolo bɛɛ lajɛlen tugun bi ta kɔ k'e ta de ka ɲi nin bɛɛ lajɛlen ko kɔrɔfɔ dɔ b'u kun kan ala bolo o ye mun ye inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah ala ko ala tɛ ko nɔɔninen to ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ayi an yɛrɛ bɛ k'a nɔɔni cogo min na nin bɛɛ ye ala ko ye nin bɛɛ bɛ ala kɔ nin bɛɛ bɛ alijinɛ kɔ nin bɛ musa kɔ nin bɛ nin kɔ non ni min conviction sɔrɔla min na i kɛtɔ la an b'o ntalon kan nɔ o naga kan min na an ka diɲɛnatigɛ la ko walahi k'ale ala bɛ kiiri tigɛ u ni mumini ni ɲɔgɔn cɛ kiyama dɔ don ale ala bɛ kiiri faranfasiya u ni ɲɔgɔn cɛ kiyama dɔ don ale ala bɛ tiɲɛtigi y'an ka kiyama dɔ don bɛɛ lajɛlen k'a ye ale ala bɛ alijinɛ di tiɲɛtigi ma kiyama dɔ don k'u nɛɛma ni a ye ko an ka taa bani ko a nɔɔninen tɛ to tan dɛ ayi non diɲɛ kɔni kɔnɔ a nɔɔninen don an bolo an b'o de kan ko i nɔɔninen don ka taa bɛɛ ko i b'a la bɛɛ ko an ye jamanaden kelen ye bɛɛ ko an bɛ tan maa si tɛ se ka maa si gɛn bɛɛ k'i ka conviction kɛ bɛɛ k'i ka ko a nɔɔninen tɛ to tan dɛ ko ala bɛ faranfasi kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kiyama dɔ don ala bɛ kiiri walawala u ni ɲɔgɔn cɛ kiyama dɔ don ala bɛ kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kiyama jɔ don inna allaha ala kulli shay'in shahid k'aw m'a fɔ nin bɛɛ k'i ta kɛ ko ale ala ye seere ye bɛɛ ta kɛta la ale ala ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen ta kɛta la ale alahu taala bɛ bɛɛ ta kɛta dɔn ni min ye tiɲɛ ye k'ale ala bɛ kiiri tigɛ o ka kiyama dɔ don dɛ alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard alam tara yala aw ɲɛ t'a la wa yala i t'a dɔn wa ko mun de anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard ko ne ko aw ɲɛ t'a la fɛn fɛn bɛ sanfara 7 kɔnɔ
fɛn fɛn bɛ dugukolo 7 kɔnɔ fɛn fɛn bɛ baw kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kulubaw la fɛn fɛn bɛ kungo la fɛn fɛn bɛ so la ne ko aw ɲɛ t'a bɛɛ jeli kololen la Ala ye diyagoyanifin kololi la wa bɛɛ hali kafiri maafiri minnu ko Ala tɛ yen siniwaw a bɛɛ kololen don Allahu Taala ye diyagoyanifin kololi la kɔni kololi ye 2 ye kololi ɲuman volontairement ka sujudu kɛ Ala ye k'i majigi Ala ye kololi diyagoyalama i se t'a la cogo di aw ɲɛ bɛ kafiri jumɛn na ko Ala ko koya kojugu ye k'a ye dugukolo dɔ da a yɛrɛ ye ka taa ye a kololen tɛ Ala ka dugukolo in de kan aw ɲɛ bɛ nation jumɛn na a ban kojugu Ala ma k'a ko Ala an yɛrɛ t'i ka sanfara nin fɛ k'u damana sanfara dilan ka taa ye a y'o ye aw ye maa murutilen jumɛn ye ne mago tɛ Ala la ni Ala sera a ma kɛ farikolo bila a kan bana bila a farikolo la ko bana in tɛ a minɛ aw ɲɛ b'a maa jumɛn na ni a bannen don banbaganciya dan na ko a lajɛli bi fa ko saya mɛlɛkɛ tɛ se k'a ni minɛ a ka waritigiya sababu la wala a ka ban sababu la non fɛn bɛɛ lajɛlen kololen don Allahu Taala ye nka kololi min don diyagoyanifin kololi de don i se t'a la o ayi i se t'a la u kan tɛ ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye u m'a fɔ silamɛya tɔɲɔ b'a kan u ma tɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ mais Ala filɛ ka bilasiri diɲɛ bɛɛ lajɛlen la nin ye Covid-19 ko in na jɔn sera a tɛ visa ɲini maa fɛ a tɛ billet tigɛ maa ka avion na i tɛ bɔ a don tuma kalama i kan ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ ka bɛɛ sigi sen kan ka taa ni maa ba yirikaw ye ka taa ni maa miliyɔn yirikaw ye bɛɛ lajɛlen sirannen don an ya ka baaraw jɔ ka avion jɔ ka batonbaw jɔ ka baarakɛyɔrɔw jɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen jɔ kɛlɛw ka masaya segin ale Allahu Taala ma o kololen tɛ wa a jɔn sera k'a fɔ ko non an ka puissance ka bon de tɛna don an fɛ yan non o tɛ yen donc nin fɛn in bɛ jeli kololen don Ala ye diyagoyanifin kololi la kɔni parce que kololi ye 2 ye k'i to i yɛrɛ ma ka seli k'i to i yɛrɛ ma ka Alako kɛ k'i to i yɛrɛ ma k'i majigi o ye kololi ye i yɛrɛ ye kololi min laɲini Ala ye bɛn a ma mais diyagoyanifin fana kololi bɛ yen dɛ o ye mun ye i se t'a la o aw delila ka mɛn waritigiba dɔ bɛ wali dɔnnikɛlaba dɔ wali tubabu kafiri dɔ ko saya sera a ma ko a sera ka fɛɛrɛ dɔ kɛ ko a kana sa a y'o ye aw delila k'a mɛn non a bɛɛ kololen don Ala ye diyagoyanifin kololi la mais kololi min don a tɛ fɛn ɲɛ o ye alikiyama dɔ dɛ ayi kololi min bɛ kɛ volontairement o de bɛ fɛn ɲɛ adamaden ye kiyama dɔ don mais diyagoyanifin kololi non o tɛ fɛn ɲɛ i b'a la dɛ mais a tɛ fɛn ɲɛ i ye jɔn b'aw la ni Ala ko sa bana kɛ cɔn a kan jɔn b'aw la Ala sa ni Ala ko k'i sigilen sɔnjuru kɛ tigɛ k'a tɛ tigɛ jɔn bɛ aw la sisan jɔn bɛ fajirida su dɔn an na maa min su bɛ don 10 heures la i b'a sɔrɔ o maa dɔw bɛ panga turu la sisan u bɛ surɔfana dun u bɛ tew min u bɛ da nka an b'a janaja kɛ sini 10 heures wali 16 heures jɔn de don jɔn bɛ se ka ban jɔn hakili la k'e tɛ non ne ye n ka ko boloda cogo min na vraiment ne t'o logique kɔnɔ a maa bɛ yen donc fɛn bɛɛ lajɛlen kololen don Ala ye diyagoyanifin kololi la kɔni kaloden ani tileden nin bɛɛ kololen don Ala ye kabini Ala ye diɲɛ dan don min na ninnu 2 bɛɛ ka bɔ awa ɲɛ bɛ tile in na diɲɛ don o don tile binko tɛ nin ye tile tɛ bɔ sini abada f'a ka taa sujudu kɛ Ala ye laarusi kɔrɔ komi Abu Dhar de ka hadithi y'a fɔ cogo min na ka Ala ɲininka Ala n ka bɔ min Ala b'a fɔ a ye taa bɔ i ka bɔ yɔrɔ kɔrɔ la nka don dɔ Ala b'a fɔ a ye ko non ko in sera a dan na bɔ tile b'i fɛ nin bɛɛ kololen don Allahu Taala ka yamarukan de ye dolow bɛɛ tɛ yen fixelen don u tɛ se ka bɔ Ala ka yamaruya kɔnɔ
والجبال kulu fana bɛ ten kulu bɛɛ lajɛlen fixelen don a nɔ na an bɛɛ bangena Mali sigira yan diɲɛ sigira yan ka kuluba kulu in to yan tataakabu alayhi al-ajyal siècle bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a la bɛɛ yan a ma wuli jɔn y'a sabati yan innahu huwa Allah na'am washajaru ani jiri aw ɲɛ bɛ jiri fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔ kan bin fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔ kan Ala b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn Ala b'a bɛɛ yiri fura da dɔn a min jalen don a min kɛnɛ don o laban bɛ kɛ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don Allahu Ta'ala bolo lawhul mahfuz kɔnɔ ni min ka ko sera waati min o bɛ kɛ Ala ɲɛ bɛ a la wa shajar ani yiri والدواب ani dabaw bɛɛ lajɛlen kololen don Allahu Ta'ala ye wallahi kɔgɔji kɔnɔfɛnw n'i y'a ye bɛ masaya se Ala ma sa belebelew bɛ Allahu Ta'ala bolo i bɛ se k'i jɔ kabini sɔgɔma fo ka taa se wula ma a bɛ tɛmɛ la i ɲɛ t'a kun na i ɲɛ t'a kun la bɛɛ bɛ kɛ tan nin bɛɛ bɛ Allahu Ta'ala bolo nin bɛɛ bɛ a jinɛ n'a adamaden min bɛ kuma min tɛ kuma dama dantan fofobaga taamabaga panbaga nin bɛɛ lajɛlen kololen don Ala ye toyi a dɔ tɛ se ka bɔ Allahu Ta'ala ka yamaruya kɔnɔ wa dawa na maa caman fana kololen don Ala ye volontaire kolo la alhamdulillah Ala k'an ko mɔgɔw ye an kolon bɛ Ala ye diyagoya la parce que an si tɛ se ka ban an kan ko ma alhamdulillah an kolon b'a ye fana hakili ta kololi la sɔn ta kololi la an filɛ misiri kɔnɔ an filɛ kuranna kan an filɛ alijinɛ ɲini na an filɛ tasuma ɲɛboli la an dan bɛ kow la wallahi ni Ala ye nin kɛ ye a ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ i ye n'i y'i sigi k'i miiri ka ka kafiriba ninnu ye minnu ye avion lapan minnu ye batonbaw lataama minnu ye telefɔniw dilan k'olu ko ko Ala tɛ yen mais e maa lafule se t'i ye dabali t'i ye e b'a dɔn Ala bɛ yen e bɛ misiri kɔnɔ e bɛ kuranna ko la i bɛ diinɛ ko la i bɛ kira ko la wallahi Ala ma tɔ to i ye ko maa caman fana bɛ o kololen don Ala ye nin cogo in na وكثير حق عليه العذاب ko caman fana bɛ yen nɔ o bannen don k'i kolo dɛ o ta tɔ tora diyagoya kololi ma mais kololi volontairement o caman kololen tɛ ale Allahu Ta'ala ye bunadamadenw na dɛ ومن يهن الله فما له من مكرم maa min banna kɛ kolo Ala ye maa min banna kɛ Ala ko kɛ o ye maa nin de ye maa jasilen maa langolon fandɔnbali taa tiɲɛlen bɔgɔ taafantan segiyɔrɔntan kodɔnbali nanatɔ naloma maa dɔgɔyalen wa ko ni Allahu Ta'ala dun ye maa min tigi dɔgɔya bonyabaga t'o la dɛ hali ni ye diɲɛ bɛɛ kɛ président ye k'o sigi o kun na Ala tɛ bonya d'a ma abada ani dɔgɔyama de bɛ ɲɔgɔn na a bonyabannen don Ala ye Ala ka maa dɔgɔyalen o tɛ bonya sɔrɔ abada an b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ Ala ka bonya da ne ni aw kan na إن الله يفعل ما يشاء a ko a ye maa diya nin de don a ma maa diya nin de don min ka di Ala ye a b'o de kɛ alfa'alu lima yurid yaf'alu ma yasha min ka di ye nɛgɛ minɛ ɲi na i pan don duguju kɔrɔ i yɛrɛ kun ci i sɔn i ban ayi i bɛ Ala ka minɛ de kɔnɔ i bɛ Ala ka diyaɲɛ de kɔnɔ foyi tɛ se k'i bɔ o kɔnɔ هذان خصمان اختصموا في ربهم
nin ye kɔrɔfɔ wɛrɛ daminɛtɔ ye Ala fɛ a ko ko kafiri jamakulu minnu bannen don Ala la kɛlɛ ani mumini minnu sɔnnen don Ala la fila ko ninnu ye kɛlɛ ɲɔgɔn fila ye diɲɛ ye kan girimanba belebele fila de ye sɔnnenw ka kan n'o ye muminiw ye bannenw ka kan n'o ye kafiriw ye ko ninnu ye kɛlɛ ɲɔgɔn fila ye kɛlɛkun wɛrɛ t'u la dɛ u kɛlɛla Ala ko la dɔ ko tiɲɛ don sagakunu ye tiɲɛ ye sarako ye tiɲɛ ye dɔ ko kalo don foyi tɛ ni sara waati min na dɔrɔn a banna dɔw yɛrɛ ko ni sara yɔrɔ dɔ la i bɛ taa poyi yɔrɔ wɛrɛ k'i kɛ bunadamaden wɛrɛ ye ko tiɲɛ tɛ sagakunu tɛ yen jamakulu fila kɛlɛla Ala ko la tan فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار alkiyaman dɔ don maa minnu bɛ kafiri kan na maa minnu bɛ banbaganciya kan na ko Ala bɛna ɲankata dɔ da u kan k'a t'u janfa dɛ k'a b'a f'u ye diɲɛ kɔnɔ yan u k'a dɔn o de b'u ɲɛ o ye mun ye n dege a la قطعت لهم ثياب من نار ko alkiyaman dɔ don jahanama tasuma fini Ala b'o de tigɛ u la k'o kala u la k'u don o la kiyaman dɔ don aw ɲɛ tɛ bɛɛ sigi cogo la fugula bɛ bɛɛ kunna duloki bɛ bɛɛ la kulusi bɛ bɛɛ la kulusi kɔrɔdon b'o fana kɔrɔ dɔw yɛrɛ ta duloki kɔrɔdon fana bɛ yen i ɲɛ bɛ nin na cogo min na coyi kafiri fana bɛ fiyɛrɛ bɔ jahanama tasuma de la tan kiyaman dɔ don a gitɔrɔnlama duloki tigɛ y'a la kulusi tigɛ y'a la fugula a nɔrɔlen don i la i b'a kɔnɔ de 100 miliyari ta miliyari ta miliyari ta miliyari i mɛna mɔ k'i ban Ala b'i danko segi kullama nadijat junuduhum n'u wolow mɔna badalnaha Allahu taala b'a yɛlɛma k'a kɛ golo ko dɔw bɛ tan de maa min kafiriyala Ala ma kabini kaburu kɔnɔ e b'a dɔn kabini e ni minɛ tuma i b'a dɔn kafiri ni minɛ tuma gosili bɛ da a kan mushriku ni minɛ tuma banbaganci ni minɛ tuma mɛlɛkɛw b'a gosi u b'a gosi ni jahanama tasuma martonw ye ka tila k'a ni sama ka bɔ a la wannazi'ati gharqa o kɔrɔ dɔ ye mɛlɛkɛ minnu bɛ ni tufa parce que n'a y'a ye k'ale satɔ filɛ ni b'a essayer k'a bɛ taa kɔfɛ senw ni fɛnw na k'a bɛ i mabɔ mɛlɛkɛ b'a tufa kana i b'a fɔ kɔɔri mugu i bɛ kɔɔri mugu dɔn n'i y'o kolo bɛɛ lajɛlen bɔ a la k'a magaya ka laban k'o su ji la ka ŋɔni ta yiribolo ŋɔni ma k'o su o la k'o sama ka bɔ dɛ kafiri ni bɛ minɛ tan de mushriku ni bɛ minɛ tan de yarɔ o bɛ wuli n'o ye i bɛ ŋɔni ɲa fan bɛɛ jɛlen don kɔɔri in na a wulilen bɛ n'a ye kafiri fana farikolo bɛ dulon a ni de la ten a diyagoya bɔlen ka taa Ala fɛ kiyaman dɔ don nin fana de y'a ka fini ye e k'i bolokɔni da tasuma kisɛ kelen na dɔrɔn i k'o tɔɔrɔ lajɛ n'a fɔra k'i ka duloki kɔrɔbila don duloki sanfɛta don kulusi jukɔrɔta don kulusi sanfɛta fana don fiyɛyɔrɔ bɔlen don a la o de bɛ kɛ alikiyaman dɔ don dɛ min bɛ banbaganciw ɲɛ nin de don n'a ye maa min ye i tilen n'a ye maa min ye i jɛngɛ a dɔ tɛ dɔ tiɲɛ Ala ye ayi nka min b'i ɲɛ o de ye dɛ qutti'at lahum thiyab Ala bɛ fini tigɛ u ye fini tigɛ u la k'a kala u la tafsil parce que ni fini kalala f'a ma tailleur c'est-à-dire na tigɛla min b'a tigɛ parce que i b'a tigɛ k'a kala normalement tailleur tɛ o kalabaga de don k'a tigɛbaga tɛ mais i tɛ fini don f'i k'a tigɛ fɔlɔ ko a bari ɲɔgɔn na k'a kala voilà a taillelen kɔfɛ nin bɛ bɛn a ma nin ye kan ye nin ye disi ye nin ye ko ale Alahu taala fana b'o kɛ kafiru la kiyaman dɔ don awa i sigilen b'a a nɛgɛ fana kan
wa ita bila te tasuma kono de fi amadi mumaddada onya me pie nunu na nunu wo ma ibe shore o de kono ablini ka kuin datugun kibla ka ta jahannama kolon kono ifiero bole do jahannama fanana awai bo kono foka ta se abada khalidina fiha abada ala flanko vat no de fleni flanko foka ko laban de fleni kafiri ka ko laban de fleni maminya kaba sogo jiena magotalla harala o ka ko laban de fleni wuyo haglin tammate me mami sembo ala ko ina kan hal niyo ka jiyan mara masaye ibo ye dro sadir niya sigile yere analyse itigale do ala masa mi kungulo danke ni danke e banembo la ko te tiye ibtami fami bu ya kiyama do ode ni naam yusaffu min fawqi ru'usihimul hamim Allahu akbar اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم يصب من فوق رؤوسهم الحميم هكذا جيغوني جيمي مالا سامبا يريكا بك ولي تسمالا كودي ببون اوكونغولو كان ناصر دوشي بفي بودا جيمي ولي دو 100 degrés ko dayele keke jo o kuna kiko abetende kiyama anuga 100 degré o bina fo sadir ni degré kelen tla alkiyama tab milliard yiri kala o de be bantan dafalema o jigoni de ko alabode bon ka bon o kungolo kan ka jigi يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر عملية الإصهار سدير فمن بوكونو على با يلينوي إصهار يكره كا يلي ibe sanu akulukutuma jaledo niya data smana be yelen ka ke jie donc ni jigoni mfana nana golo inte tukunde ko fɛn bi kɔnɔ ala b'a bɛɛ lajɛlen yele i dusukun i jɔfɔ i kɔmɔkiliw fɔ k'a bɛɛ yelen k'a bɔ tasuma in juguya kojugu min bɛ kɛ kuncɛ la a bɛ kɛ bɔn kuncɛ min kan o la dun a ma se kɔnɔnafɛn yɛrɛ ma kɔnɔ na o bɛɛ bɛ kɛ yelen ka jigi farikolo fana bɛ kɛ yelen kɔ o bɔ ye nin ye tasuma de ye dɛ wa tuloba ni mina ni alama yafa jɛnɛya kɛla minnu ma olu de bɛ taa yan ni alama yafa mushriku ma ka tubi ka sega ko o de bɛ taa yan ni alama yafa riba duna min ma o de bɛ taa yan ni alama yafa bangebaga kotala ma o de bɛ taa yan a y'aw kɔlɔsi dɛ ha yɛrɛkun sɔrɔ o man dɔgɔ faama ko la koyi wallahi billahi tallahi i kana fɛn yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ i kisilen ka bɔ a kɔnɔ dɔrɔn ka bɔ tasuma ma wallahi i ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kuma in kɔrɔ de ye nin ye naam ولهم مقامع من حديد kuranna mina tasuma ko daminɛ tuma dɔw la fɔ ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ nɛgɛ bɔ i la parce que e t'a dɔn a bɛna boli kan a tɛ boli kan e t'a dɔn i b'i kun fɛ wallahi a bɛ dumuni goya mɔgɔ da wallahi a bɛ maa ka du nɛgɛ bɔ i la a bɛ maa ka fɛn bɛɛ lajɛlen nɛgɛ bɔ i la a y'a faamu ban ala bɛ k'a fɔ cogo min na ɲangata ma ban a bɛ ka na a ko cogo di fana ولهم مقامع من حديد ko jahanama tasuma marton o fana bɛ kɛ k'u gosi tugun i ka fini jalen do i la duloki jalen do i la tasuma na kulusi jalen do i la tasuma na fugula jalen do i la tasuma na i bɛ dilan min kan tasuma do i bɛ yɔrɔ min na tasuma do ka laban tuguni tasuma marton ko k'o kɛ k'i gosi k'i dɛsi
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها jigoni min na be bon akunjela Abdullah ibn Abbas ko atoni kelen toni ike misali shujila ka bo min be toni akungolo la ko ni ala ye ni jigoni toni kelen bla dien kulu kan ka bele jelen be yele o dato bunada maden ka jahannama kono on bet longela koy wallahi am bet longela wallahi an caman dalen ta ko inna wallahi ko banya al-islamaw wallahi fembanya namirila la benyina ma yandege bo ila kewale werete auna min ban seni mako anta sabali kan yara yini ala amta ka nyain to da wallahi amta ka nafulo into ya wallahi amta ka musonun to ya amta ka dundun to ya dundo ibetta ka bwala te yokoi nu nyeni madum perekali kemeni mugam perekali nu nyeni mako kasange do ila ibta ka bele jelen to ya ki ko chien ki nye chien o kama no ata to anga ko nyeni ayata anga ko nyeni ko intabulo mayina ni bunada ma deunye iba fo ko tasma ko yere ka be generation were de ko onte on sentala ma bina famu walahum maqami'u min hadid martu jahannama nege o martu yaro jahannama yere faria degré ni jiye carburant be fra nyogon kan a logo ana bin ana as essence ana gasoil ana tulu ana finingolo ana bin ana fembe ke dinga bakelen se ku bela jele manaw kono ke dinga indatu hali misali bowo ikono di chalèrement o dafale o kono de niye jahannama tasma degere tlabi woroni konontoye o kelen de be ben dienta ima o fana bta fara kiyamata in kan ka dafa degere bi wolon vlala ma tasma kono dun u be nyangata min kono o yoyde diɲɛ fɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn k'o jɛni yaro o tasuma ka bon a ka farinya a degere ka farinya o ɲɔgɔnna 69 bɛ far'o kan k'o dafa 70 la ɲangata in bɛ taa kɛ yen de salibaliw bɛ taa kɛ yen de jɛnɛyakɛlaw n'u ma tuubi bɛ taa kɛ yen de ni ala ma yafa min ma u bɛ taa kɛ yen de kafiri mushrikuw n'u ma tuubi ka segin ta ala ma u bɛ taa kɛ yen de nin de bɛ yen nin de bɛ yen wallahi ni mirila la be logomaya kuna e bolo ala on blambeti aban yere ina ko gien na ban gien do awa adama de nga ko kama ko ire wa gien do na be shudona 10h 16h 10h 16h même ma shitan na min be saya ingere e yere la ayi balabe ke jo ikuna i nyama de ambe damala ko saya be kede ambe damala kambisa man shite ka ambla o menen kono ayi no abi kesa mene ta ka janfolo Allahu akbar ni ne be nyangata yi walahum maqami'un min hadid na'am kullama aradu an yakhruju minha nu ye boli la yini tuma o tuma o koroy ni tasmay menenu koro ka menu koro a fariya bɛ yɛlɛ n'u ye kɛ yɛlɛ n'u ye kɛ yɛlɛ n'u ye n'u sera sanfɛ fana jahanama marto in b'u gosi ka na u bila fɔ jahanama degere la tuguni u bɛ taa ye kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha bɔcogo t'a la wa a ye hinɛna mɛlɛkɛw a ye ɲama ayi i ɲangata ka di olu fana ye keteme tlema gengenge mami tlena majimi ike jusma dama 16h o kado ye chogomena jahannama kono de nyangata kadi meleke fana ye keteme o kan parce que be ka alaka ordre de exécuter ikon
hinabo ko la awagila ko inye ko langolo de awagila ko ala munyune be gwansan kanten de awagila ko laban do ta la dondo de awagila ambe to kinini sogo kante ko wera ta ko awagila ko imbe namfulo ko indronde du ko indronde do muso ko indronde do den ko indronde do eme ma ko boata kono ko dakaburu kono tribunalu ka wilo ko ya nuko munanta wala ndaw soro munanta ko alaye munanta nyashi alama wiye qur'ana we tlonga de amulo ama la meke wati de la temete wa ubi amba yere de yini ni yin ngalu e bele de nga jabi ko tlonta la de ay tlonta la نعم وذوقوا عذاب الحريق أبفوه وذوقوا عذاب الحريق جنيني نيانغتا أيانene c'est-à-dire ibeni majma ko imbe fanana yele bobetla ke kila o iba kono wa dumia kono tijigi totige kata madon ala ka hera kanya amba yini allah taala fa ala kan na obje ko tasmama ala kan je ko tasmama ala ka do ani tasma che ala kanan dan ko nyumai ala kana tiani jahannama ka janini allah rabbi ala ka hinana ala ka makarana ala ka anjurmu yafa ala ka aljina dama ala ka magoto ala ka magodo an yerala ni waranda nunu lameni na famu ka kitabulo ye ala ko noya anye kambade bele jele la dunya ka fo antna sini alamsa walanda soro antna samedi walanda soro antna dimashi walanda soro antna tenem fana walanda soro ala kamben sawabama ke ko ni fo ko ni nganiyana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.